Huli agad. Huli. Bilis. Galing mo, master. Sige, master. Huli. Laki, sir. Wow. Laki to, laki. Ang laki. Laki, master. Oh. Sige. Laki. Ay, nakawala kasi. Ayan. Ay, ay. Ayan. Karpa yun. Oh, karpa yun, master. Ang laki. Karpa yun. Ang laki na pusok eh. Grabe na, master. Huli, huli, huli. Pero hindi ano. Malaki yan. Kaya na karpa yun. Karpa ngayon. Laki na no. Karpa. Oh. Laki na pusa ko. Oh. Oh, master. Yun oh. Huli ka agad. Karpa yun, master. Ito yun. Makakarami tayo sigurado. Ito nila like. Ito. Diyan, master. Diyan lang. Oh, diyan lang. Yan. Malaki yan, master. Laki. 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 Ako. Ano yan? Oh, laki. Mamaulo. Ang laki. Mama, master. Grabe. Ang laki niya na. Hello, Sir Nol eh. Magandang hapon. Shoutout sa iyo. Ang laki oh. Bilog na bilog, master oh. Grabe. Dito ako, master. Oh, yan. Oh, grabe naman yan. Bilog na bilog oh. Diyan lang. Oh. Gandang hapon, idol, Master Friends at Rodel Vlog. Maraming salamat, Sir Nonet. Magandang hapon din sa'yo. Yun, snacking tayong mga idol. Ang laki kasi naman. Dito ako, sir, dito sa baba, laro, dapat. Ha? Dito. Yan. Sa may agos. Isinaging tayo mga idol. Kuha tayo ng pang-ulam. Yan. Yan. Huli. Oh, ano yan? Grabe naman yan. Grabe naman yan. Plywood. Grabe naman may snag yan, master. Yan. Huli yan. Huli. Karpa na. Oh, laki. Ano naman yan? Ah, cute. Pwede na yan. Hello, Ma'am Jo. Magandang hapon. Ano? May. Sa ating 135 live viewers, good afternoon guys. Share dan idol. Maraming salamat, Ma'am Jo. Shoutout sa iyo, idol. Snagging tayo mga idol. Snagging isa ka maya ng snagging. No? Sana makarami tayo mga. Oo nga mga idol. Ayun, sa ating 180 live viewers, good afternoon guys. Thank you for watching. Ayun. Ano sir? Damihan natin. Oo nga, master. Oh, huli. Yun oh. Lakas ng pusa mo. Huli. Oh. Grabe. Ganda ng pang isla.
Grabe, ang laki ang master. Lalaki. Meteor Piaton, hello idol, Meteor Jatu. Thank you for watching. Ayan, huli na naman. Ang laki. Ako, laki na. Ayan nga. Cute lang pala. Laki ito. No? Yun nga eh. Dami na sir. Dami na. Master, meron. Huli. Lakas ng pusag. Ayan, malaki. Laki. Gagawa ka yan. Ayun, sa ating 309. At 309 live viewers na tayo mga idol. Ayun. Thank you guys. Ano master, meron na? Wala. Yun. Karpa yan master, karpa. Di dyan master o, kamay agos. Luisa Sangel. Ayun o. Yun. Huli. Ayun, sa ating 6 live viewers, good afternoon guys. Magandang hapon mga idol. Maraming salamat po. Keep on sharing mga idol. Thank you po. Ano master? Meron? Yun o? Uli? Thank you. That's the way we catch fish. Ayun o. Thank you guys. Ayun! Laki! Share down mga master. Shout out sa Team Harvest. Salamat Jongs TV. Kumusta ka na idol? Jordan, Night Lodi, mula kay Marisol Alayban. Nakarami na ba idol, Loredel's Vlog? Oh, Sir Nolep, marami na talaga. Galing tong master natin. Fernando Mendez, Brazil. Shoutout idol. Thank you for watching. Ano master, meron? Sige master, hatakin mo. Naigpitan na. Lahat dito may lagay master. Dito sa puluhan. Dito sa puluhan mo ilagay. Masakit yan. Fernando Mendez, shout out idol. Fernando Mendez, all the way from Brazil. Ayun. Ayun sa ating 8 live viewers. Magandang gabi na po mga idol. Thank you for watching. Paki-share po ang ating live mga idol. Healthy Habits, Lugi Pascal yan. USA, all the way from USA. Shout out idol. Thank you for watching. Healthy Habits. Ayun o. Ano master? Karpa dyan. Karpa dyan. Buti naman sir. Hindi pa, okay lang. Heno May. Thank you. Naing Gayorgor. Shout out idol. Salamat po sa papuso. Mga papuso mo, Mami Jok. Ayun, huli.
You know, huli. Yan. Huli sa buntot. Kasi pwede patagal dun eh. Kasi pag pinatagal mo, makakawala eh. Oo. Ayun oh. Huli. Maraming salamat, Mami Jo. God bless po. Ayun oh. Marami na oh. Saglit lang niya, Master. What for lunch? Medyo nagsisipa ka naman oh. Oh, maybe we are cooking fish, idol. Healthy habits. Sorry. Ano, Master? Malaki? Cute lang, Master. Cute. Yan o. Oh, yun o. Oh. Okay. Grabe. Laki. Lapad, Master. Yun o. Lapad. Ayun sa ating 626 live viewers. Maraming salamat, guys. Thank you for watching. Maraming salamat, Mami Jo. No, so we're catching a tilapia fish and a glass and golden carp. Ayun. Huli naman, Master. Huli ulit. Oh? Pero pwede na to. Pwede na yan, Master. Pwede na to, ano? Oo. Malaki na yan. Pwede na. Share po ang ating live, mga idol. Maraming salamat po. Yun, magandang gabi po sa ating lahat. Ano yung, Master? Malaki? Oh, malaki. Malaki talaga, idol. Sa buntot oh. Lapad oh. Grabe, wow. Oh, grabeng pusag yan ah. Press. Yes, so it's a very big fish. Thank you for your comments, yo. Thank you. Ayun sa ating 717 live viewers. Pilo mo doon, mga. Sige. Kasya. Kasi yung chat. Grabe naman mga magsasaka. Oo, di ba? Ayun. Hello, Mami Jo. Magandang gabi pala. Shoutout sa iyo, mga idol. Hello, Sir Nolet. Ano po ang hapunan natin? Edgar Llanera. Pa-shoutout sa Lolo Sabelco. Salamat, Lods. Shoutout sa Lolo daw ni Edgar Llanera. Shoutout, idol. Thank you, idol. Maraming salamat sa panonood sa ating live. Ayun oh, cute. Cute yan, Master. Pulahan, Master. Ang cute ah. Oo. Ayun, sa ating mga viewers dyan, magandang gabi po, mga idol. Maraming salamat po. Ano, Master? Meron? Wala. Karpa, Master, karpa. Kunin mo ng karpa. Can you buy that fish from you? I want to put it on my wall. From Ferrari, so healthy habits, Master Franz. What country are you in? We're from the Philippines, idol, but we're working here in Taiwan. Ayun, laki. Wow. Oh, lakas ng pusag, Master.
Ayun, laki. Ayun, tanggal. Grabe. Ha? Tanggal. Wow, Taiwan healthy habits. Yes, yes, idol. We're here in Taiwan. Ayun, huli. Huli, fresh na fresh. Grabing pusag. I love Philippines. Really, sir? From where are you? Healthy habits. Neng Carcueva Mortalia, ni hao. Shout out idol, idol Neng. Ha, meron? Karpa na naman? Grabe naman yan. Pag kasi yung kaliskis, dumudulas yan. Dumudulas sa pag na hindi na nasiksik sa may kanya. Shout out Neng Carcueva Mortalia. Muna kay Sir Nolet. Shout out idol. Atlanta, USA. You are from the USA, idol. Thank you for viewing and watching our live. Lipat tayo doon? Oh, sige. Lipat tayo sa kabilang mga master, mga idol. Tayo ay, hawak mo na. Hawak mo na. Wala ba dyan sa may basket? Kumali na kayo. Dito kayo mga master. Dito tayo. Mga makakawala. Oo, karpahan tayo mga master. Dito po, karpa. Dito ako sa kabila. Dito. Ayun. Dito tayo mga master. Karpahan tayo. Ayun o. Oh! Pagsakan ka agad. Nolet Barquera, shoutout idol. Mula kay idol Neng Carcueva Mortalia. Shoutout mga idol. Maraming salamat po. New subscriber Dol Edgar Granera. Okay idol. Noted. Thank you for subscribing. Idol. Ayun o, laki. Lapad yan master. No? Wow. Meron master. Grabe. Laki. Oh. Ayun sa ating full live view ng mga viewers dyan. Magandang gabi po sa ating lahat. Huli na naman mga master. Grabe, bilis. Yan o, huling-huli. Yan, karpa yan master, karpa. Saan makulitan yung karpa master? Malit master, malit.
Malit. Sri Surempro, Taiwan po, laki. Sumadebnak 3:06 PM in Tripura. Okay, noted tayo. Ayun o, huli na naman. Grabe yung master, lalaki. Oh, wow, lapad. Wala bang karpa, master? Wala bang karpa dyan? Nakadami na ba, kuya? Marami na, idol. Galing tong partner ko, master na master. Ayun o, ayan o, ayun, grabing pusag. Oh, oh, grabe naman yan, master. Grabe yung pusag niya. Oh, tambok, ang laki. Nakakapad pa din. Oh, wow. Hi from Lokata, India, Srikata. Okay, idol, shout out to you there at India. Thank you for watching. Oh, lapad niya, master. Oh, wow, lapad. Grabe, lapad. Hala ka. Dapat mantap. Grabe yan, lak master, laki. Oh, grabe yan, laki. Wow, lapad yan, master. Oh, laki, laki. Incredible fishing, Hayaso. Tuntay Oscarov. Shout out, guys. Thank you for watching. Ayun, sa ating mga viewers dyan, maraming salamat po. Magandang gabi po sa ating lahat, mga idol. Kumusta po ang live? Kumain na po bang lahat? Maraming salamat po sa mga nagantabay. Patuloy na panonood sa amin, mga idol. Thank you po, mga idol. Meron yan, kahit sa gilid lang. Cute. Cute, master, cute. Salam. Okay, thank you, guys. Tonkay Oscarov. Keep on sharing, mga idol. Maraming salamat po. Mag-share po ang ating live, mga idol, para dumami po tayo. Ayun, huli na naman. Cute na, master. Ulit. Yun, master, oh. Meron kaya dyan? Ha? Sabit. May sabit? Oo. Sige, master. Hatakin mo. Yun. Yun, oh. Grabe ng pusag yan. Oh,
Oh, wow. Grabe. Oh. Oh, mantap na master. Mantap. Okay. Herrera. Tempa Lepas Cam. Okay, shout out idol. Thank you for your comments. Cute. Maliit. Maliit. Release natin yung mga maliit mga idol. Bigyan natin sila ng karapatan pa. Ayun, sa ating mga viewers dyan, magandang hapon, ay gabi na po mga idol. Kumain na po ba kayo? Kami, eto, kumukuha pala ng panghapunan natin. Ayun, laki. Oh, wow. Oh, grabe ang master. Napad. Oh, laki. Oh. Grabe ang master. Mamaw na. Mamaw na naman. Grabe. Oh. Grabe pusak yan ah. No, master, meron? Pwede na yan. Pwede na? Oo. Grabe. Ayun o. Oh, sa ating mga viewers dyan, magandang gabi mga idol. Shoutout po sa atin lahat. Ayun. Kuha po na tayo ng pang-ulam na pang-ulam po natin. Ayun. Master, karpa daw, master, karpa. Ako master. Sewet ba mo? Oo. Oh, sige, sige. Patong mo dyan. Patong mo dyan. Ito. Diyan magtapa ng kapay, baka si kuya yung ano eh. Baka si kuya yung puti. Diyan, dito na kayo. Diyan lang. Good ka? Hindi mo dyan pa ng karpa eh. Ayan. Sana makachampa natin ng karpano. Karpano. Yan, nakadami na ako. Opo. Ay, marami-rami na master. No? Marami-rami na yung ating nahuli.
hagis. You know? Kay, ay, mister, huwag mo masyadong iyan dito kasi andito yung ano eh, sabit eh. Huwag mo masyadong palubugin dyan. You know? Ha? Maliliit yung hindi ata makakarpa. Yan. Maliliit. From Australia. Ayan, shout out sa buong Australia, no? Magandang gabi po sa ating lahat. Anong oras na ba sa Australia, Master? Lock Aussie channel. Ayan. I from Indonesia. Galing kay Agus Pranomo. Agus Pranomo, shout out Sepak Bola Lemparan Arhan. Ayan, ini dari Daers mana? Wow, wala. Mantap. Wow. Mantap. Wow. Mantap. Laki oh. Ang laki. Oh. Wow. Mantap. Kurang mana bang abang ito. Yun na, shout out po sa 1,033 viewers natin dyan mga master Yan. Yan. Ista yan. Ista yan master. Ayan. Wow. Wow. Nice fishing. I'm from Lampung, Indonesia. Ayun na, shout out to all Indonesia country. Shout out to all. Good evening. Oh. Wow. You know. Ha? Maliit? Kaya nga, pakawalan. Yan na. A small fish can throw again in the water. Wow. Yun. Shout out to all viewers here in YouTube channel. Thank you so much everyone. Yun. Kaya Madam Marilogano. Ayan. Shout out sa iyo idol. Ning Carcueva. Ning Gayorgor. Shout out sa ating lahat. Nora Tabarquera, shout out idol. Ayan. Uy, napakalakas pero bakit ganyan? Uy. Wow. Wow. Wala. Wow, amazing. Ape talaga kuya, galing mo. Dami ng huli. No? Yun. Ha? Late daw. Asa na? Yun. Oh.
Pwede na ang muso. Kinain. Kinain. Kinain ang bala. Hi, galing kay Nancy. Fior. Thank you so much, Master. Bakit hindi ko nakikita mga comment dito, mga master? Huli? Wala? Kahit walang huli, para mabigat pa rin eh. Mamaw pa naman yung bato niya sa kanin. Ganyan ang snagging. Snag ka, Hitler. Bakit? Kung mas malaki pa sana, kukuha pa ako dyan eh. Yun o. Wala ko naman sir. Ha? Hindi pa tayo doon. Saan o? Tulong. Isa pa. Manabulabog na sila eh. Yun. Yun. Huli. Yun, huli. Huli. Oy! Cute. Malit, master. Malit, malit, malit. Balik natin. Small, small one, small. Back to the water. Master, to. Okay. Ano yan? Okay. Laki yan. Uy, 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 laki. Huwag dalawa ata. Paano naging dalawa no? Uy, Puso na naman. Ay. Ang liit. parang dalawa yun ah. Parang dalawa yun ah. Ayun, 1,007 viewers. Thank you so much everyone no. Mantap. Mantap, mantap. Wow. Thank you so much everyone no. Ay, laki, laki. Ay. Kuya, mahina sindihan mo dito kuya. Ayun na. Nagre-recording eh. Andun yung bag mo yung ano, signal mo? Oo. You know? Mantap. I'm from, you know, shout out Idol Gabo from South Cotabato. Ayan, galing kay Canet Rosales. Shout out sa'yo, Idol, no? Magandang gabi po sa'yo. Kaya Nancy. Ha? Ayun lang. Yun lang, basta. Yun lang, naputol po yung Nancy, no? Ayun, I'm from Boston, USA. Where are you? I'm from Taiwan, my friend. But I'm Philippine, I'm working in Taiwan. Yes. Ay, Orges, ala, hello from Germany. Lilipat pa tayo, master. 1,002 viewers, thank you so much, no? Maraming salamat mga idol. Maraming salamat sa atin lahat. Grabe naman yan, tinangay. Paano yan? Tinangay oh. Ha? Tinangay. Yan, nakahuli kami ng malaking isda, mga idol. Tinanghay ng ating ano? Tinanghay. Tinangay. Sobrang laki ng huli. Ano? Ha? Nag-iisa lang yung paan natin. Ay, nag-iisa lang? Nag-iisa lang yun. Eh mamaya, dadaan ako mamaya. Oh, daan ka nga, master. Oh. Bili ka. Ang mahal isa isang master. Ha? 40 isang nun. Oh, sige, sige. Ayun. Ayun, maraming salamat po, no? Mga idol. Thank you so much. Mga idol, maraming salamat po. God bless po sa amin na. Thank you so much. Okay. I love you all. Bye-bye.